เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไร Okay. In love, we have different kinds of loving, no? Okay. So in that video, you will see that love is a universal thing, no? Love is not something, love that is only in one being, but it is a universal. Meaning, what do you mean by universal? It is love that is encompasses all kinds of being, no? Plants, human beings, animals, no? It is love that would transcend an ordinary person into a really loving and kind people. You understand? Yes, sir. Diba? Okay, today we will discuss, because it's Valentine's Day, we will discuss deeply, in a deeper way, what is love? Ano kaya yung gugma? But we will discuss this one in a philosophical way, because love is part of existence. Okay? When you exist, of course, you will experience love. No? Ready na mo? Are you ready? Yes, sir. Okay. We will discuss today intensively the meaning of love. Okay? Because it's a Valentine's Day. No? It's not a holiday. Okay? Ang uban, no? Nag-absent kay nasiguro ka date. Okay? So, can you see the PowerPoint? Yes, sir. Yes, sir. Okay, a phenomenon. We call it a phenomenology of love. Meaning that when you say a phenomenon, it is an event or it is an experience. No? Phenomenon comes from the word a phenomenon. Love should be experienced. No? Meaning that ang gugma, dapat ito ay nararanasan. Hindi lang pag-ibig na in the clouds, no? Nandoon sa clouds. Love should be experienced, no? Do you experience love? Do you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I hope so. Because we are human being, no? We are not abnormal, no? We experience love. Okay? Now, what is love? Ano ba yung gugma? We have different kinds of definition of love. I'm sure that you have different kinds of definition of love, no? Ang para sa inyo, unsa ning gugma? Na lahi ang iya, lahi pud imo, lahi pud ako. We have different kinds of definition of what is love. Okay, there is what we call preconceptions of love. Na ay mga sayop nga panglantaw sa gugma or misconceptions of loving. Una, pag sinabing pag-ibig, ang ibang tao, no? Ubang tao, iniisip kaagad nila romansa. Do you understand? Na ay mga tao nga pag nagugma sila, ang ila dayong gusto nga buhaton is romansa. Napoy uban nga, pag iniisip nilang gugma, para sa ilaha, it's an act of possessing. Meaning, you possess the person, you own the person. Akin ka lang ha, wala na kang iba, dapat ako rigid ka. Di na ka pwede mo chat sa lain, di na ka pwede manawag sa lain. Ako rigid ka. So, maunay pagsabot sa uban sa gugma. Napoy uban nga, pag maingon nga I love you, ako na dayon ka. Di na ka pwede makig-agbo sa imong mga friends. No? Napoy uban nga, pag ingon nga gugma, sex dayog. Do you understand? The misconception of loving? Nakuha Yes, ba? sir. Na ay uban Yes, sir. pag hunahuna,
pag maghuna sila sa gugma or pag may gugma sila, ang ila dahil dito na huna is sex. No? So that is the preconception or misconception of loving. Sayop nga pang huna-huna sa gugma. Now, let's go into a deeper meaning of that. Okay? Now, mga tao yung nani, di ba? Okay. Now, let's go to the book, The Art of Loving by Erich Fromm. Mention love in the present as falling in love. Di ba? Na maingon ka nga, or imong friend, maingon nga na fall in love lagi ko sa iya friend. Why is it that it's not good to say that you stay in falling? Ano man? Because of three reasons. When you fall in love, you are focused on yourself, not on the love itself. What if you fall, di nakakastand? Meaning that, in love ka sa iyahan, na fall ka, what if tanang gugma nga imong gibati, wala niya gibati the way sa imong gusto? Nakuha nimo? Nakuha ninyo ang point? Nga, Yes, sir. ikaw rin ay gugma sa imong gusto nimo mahitabo sa inyo na magkauyab mo. Pero siya, nahigugma siya sa imo pero dili sa gusto nimo. Nahigugma siya sa imo in a different way, for example, as a friend. So, nasakitan ka. Na-fall naman ka niya. Di na ka bangon. You do not anymore stand. Nakuha niyo ang point? Na-sad ka. Na-depressed ka. Did you get the point? Yes, sir. What about the Yes, other? sir. Diba? That the object of love rather than the faculty of loving na ikaw mismo, the faculty of loving na mo nang uban, ma-depress na dayon, magilak-hilak tungod kay na fall in love, wala naka-stand. No? The confusion na ay kalibong, no? Confusion between an initial state of falling in love and permanent standing in love. Kanang yung ka nga falling in love, that is only an initial state of falling. Ang uban, di na gusto mo bakod, di na gusto mo bangon. Mo nang pag ma-inlove sila na fall, pag wala gibalik sa ilang gugma nga gusto nila sa usa ka tawo, na depressed na dahil di na mukaon, kulong na sa kwarto. Diba? Magdrama na dayon. That is why you have to stand that you are in love even that person doesn't love you the way you want it to be. Nakuha, uy, na in love ko. At least na in love ko. Dili ko tao, di ko tao ko, di ko robot. No? At least na in love ko. Naranak sa iya kung iyan dawaton or dili. You understand? Yes, sir. Diba? I know. Yes, sir. Uban sa inyo karon na naman ginay mga ka-MU, no? Sa inyong stage karon, uban gani sa inyo nanay uyab. No? Uban sa inyo karon nanay mga ka-chat, no? So, that love should be permanent in standing, no? That you stand, that you are in love. Yes, in love ko. But it depends on the person kung iyan dawaton or dili. No expectation. Ang uban din sa inyo kay mag-expect man nga kung higugmaon ka, kung mahigugma ka, dapat higugmaon po ka. Expectation man na. Now, the reality is dili man na tanan ingon nana. Pwede man ang imong gugma ma-reject. You understand? Yes, sir. Diba? What about the others? Mamugos lugar ka. Higugmaon ka. That is not love. Love should be a gift. Ang gift gani, it should be free. Dili ginapamugos ug dili pud ibaligya. Ha? Nay uban nga nahigugma, mamugos. May gugmaon siya. No, that is not love. Ug ibaligya pud. That is not love, no? Love should not be equated with money. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Okay, so let's now proceed. So there is the original experience of love, no? Na ay loneliness, part of that is a loneliness, no? Na ay loving encounter, reciprocity, creativity, na ay union of love, gift of love, love is historical, equality in love, love is total, eternal, and sacred. Love is a four-letter that is not easy to define, no? So di kaayo i-define ang gugma, no? Sa in a broad sense, no? Yet, let us try to define it through the following concept. No? Okay, let's proceed. So, loneliness and love. No? Do you experience being lonely, being sad? Naka-experience mo anak? Yes, sir. What about the others? Yes, Did you sir. experience being Yes, loved? sir. Being lonely? Yes, sir. Yes, sir.
Iban siguro ka tao kung wala ka na experience of sadness, no? Part of experience of the human part also of existence is loneliness, no? Nalungkot ka, na-sad ka. But that is temporary. Ang problema diha kung ang imong loneliness is mag 1 week na, mag isa ka bulan na, dili na siya maayo, no? Because it might lead to depression. But you know, when you are lonely, karon lonely man ko karon, murag sad ko karon, no? You want to reach out to the other person. You want to makiistorya ka sa imong family o sa imong kung di ka comfortable sa imong mga friends, no? Hanap lonely sad lagi ko karon na mo no mang-invite din ka sa imong mga friend nga mag-milk tea mo, di ba? Adto mo sa Starbucks kanang friend boring mo kay karon kanang at magkuanta man ato ta sa gawas no mga unta. That loneliness was is fulfilled through the other person, no? That the experience of loneliness is basically a human experience, no? That there comes into the point of your life, kamo ha, mga batan-o no nga naigi point sa inyong life nga kanang inyong mga dulaan sa bata pa mo og mga food ninyo nga candy inyo ra ginambiyaan. You understand my point? Nga normal magina siya nga 3 to 10 years old. Na kay mga dulaan o Barbie doll, mga robot or mga unsa pa na diya nga dulaan as a kid. Now, there at the end, there will be a point in your life mabot na mo mga 15, 16, 20, inyo gina siyang biyaan. Unless kung wala pa ka naka-move on. Ang napa ba ka papalit o dulaan sa inyo Barbie doll karon sa inyong stage? Napa ba? At the stage of your own life? Inyong edad karon na? Napa ba? Naapat, sir. Ikaw Luis, matikaw, kapapalit pa ba kag Barbie doll sa imong mama? Dili na, sir, pero ginatawag ni mama og kanang dulaan ang ano, sir, ang akong kanabitawng new shifters, sir. Okay, ikaw Daniel, kapapalit pa ba kag pusil-pusil? Dili na, sir. Di ba? Because it's already part of your being a kid, no? When there is toys and food are no longer interesting to you. At your own stage right now, what is interesting to you is you become more conscious of yourself, no? Kapag gwapa na ka, kapag gwapo na ka, gusto na kang kanang limpyo ka tan-aw sa uban, no? And began to ask question about your identity, no? Gusto na ka nga magpa-alot permi, magpariban, no? Gwapa ka, limpyo ka tan-aw. Kay mga dalaga naman mo ulit tao, no? Nakuha yung point? Yes, sir. You get my point? No? Yes, sir. Wala naman siguro Yes, sir. gatutoy sa inyo. Napa ba'y gatutoy sa inyo karon? Sa bibiron? Wala na, sir. Ikaw, Wala na, sir. Espinosa, gatutoy pa ba ka sa bibiron? Uy, ginoo ko, sir. Dili ka, sir. Wala naman siguro, no? The point here is you are already at the stage of your age right now that conscious na kasi mong kaugalingon, no? So, naka mo pagwapo, that there is a question of yourself about your identity nga. Sa baka ko? Who am I? No? Mo nang imong question ko, no nga. So, bagay akong role sa world, di ba? So, that is the beginning of loving, no? That when you feel lonely, you seek for the other person. Sa imong family, sa imong friends, to fill that emptiness, to fill up that loneliness in you, you seek for the other person. Nakuha? Nang nita kag lain tao para mo fill up sa imong loneliness. Mao na siya nga naa kay barkada, na kay family, naa kay barkada to go out to seek for the other. No? Napoy uban ng mga tao nga bisag naa sila sa ilang barkada, lonely gyapon sila. Bisag naa sila sa diskuhan, lonely gyapon. Ngano man na? Because they already choose to be lonely. Nakuha? Yes, Yes, sir. sir. Kita nga mga tao nga normal, nga once nga malonely ta, maboring ta, ma-chat magita sa atong friend. Nakuha ninyo? Okay, istorya ta, bisag dili ta mo gawas kay wala kita kwarta. So, hello friend, mag-chat-chat, chika-chika. That is already a point of seeking for the other to fill our loneliness, no? Remember that human beings cannot live alone. We need other people. You understand? We are relational being.
Nasabtan? Yes, sir. Diba? We cannot lock ourselves in a room forever, no? We are relational being. We are always in relationship with other person, with the one you love, with our family and friends, no? Okay, meaning that there is this person, no, nga ang atong barkada mao'y makapahatag nga atong kalipay atong family, no? Napoy uban nga when lonely ka, ang imong barkada giadto kasi imong barkada gihimo na mahinuon ka nga something evil. Imong barkada nag-away mo sa imong family, imong mama papa nag-away mo sa migsuon, yadto ko sa imong barkada, ingon dahil imong barkada nga amigo or sis, naay siya buok, naay marijuana, tilawin ni kay mawala yung problema ani. So your loneliness will lead you something evil. Instead of your loneliness will find you something that is love. Nakuha? Yes, sir. Na, Yes, sir. dabi karon kay na high na ka. O, dabi karon kay di naman ka mulugdang o kung nakalugdang ka, lonely gyapon ka pagkaugma. Temporary only. Kabalo mo anang familiar mo anang ecstasy, kanang sa ginagamit sa mga artista ba nga party drugs. Kadungog mo ana? Yes, sir. Yes, sir. Diba? Kanang Yes, mahay sir. na rin sila, no? Wala, maghubo na sila tanan, no? Ana, nanay ilang pambuhaton. That is temporary. That is not loneliness. That is seek for love. Ano bang lonely ka, adto ka sa imong barkada, you seek for the other person, then you find that love. You find that something good, dili something evil. Nakuha? Mo man yung problema sa uban, no? Kay imbis kay niadto sa iyang barkada kay para mawala ang iyang problema, mawala iyang sadness. Kani sang barkada, gilid naman hinunglan something to evil. You understand? Nakuha? Yes, Diba? sir. Yes, Yes, Yes. sir. Oh, tilawin ni shabu, tilawin ning kuan bay kining marijuana. Kay mawala lagi yung problema. Nawala baka og gisamot na hinuon. You understand? Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Kanang imong gibati nga lonely ka karon, you should seek for the person that makes you love, more loving, no? Kanang i-lead ka sa something good, something lovable, not something evil. Nakuha niyo yung point? Mga batanon? Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Oh, imo na noon siyang lead something evil, imbis kay nag-away pa sila sa iyang isuon, sa iyang family. Gidawat nimo siya pero imo hinuna rin siyang gisugba dito sa samot nga problema, no? Okay. That loneliness and boredom, well, ang uban po nga mo escape, mo lagi akong gingon, nakita yung PowerPoint. Ang uban, Yes, sir. lonely sila, dili sila musik po sa other people. Musik sila dito sa, muadtohin noon sila sa mga ilinong makahubog, mga droga, na, or ini, for example, lagi akong ingon ecstasy, no? To heighten the sensation. Now, this is only a temporary escape from reality. Kanang, yes, na high na ka sa droga o sa marijuana, pero temporary na siya nga ma-escape ka sa reality. Pagka huwasan na ka, nasulbad ba yung problema? Wala. Nasulbad? Wala. Wala, sir. Di ba? Oh, mo na yung problema. Because some people, when they are lonely, inuma na ng uban, na marijuana. Para lagi kunuhay maka-escape sa realidad ba? Temporary din naman na. Na, daw lugar kung di na kamulugdang. Muambak na kastulay, kinahay ka. Samutan na nun mo ang imong problema sa imong family. Mo na. That love, loneliness and love, you should seek for the person that seek for your love. No, kana bang lonely ka, you seek for the other person, mato ka sa laing tao niya. Kana pong tao, siguroon po di mo nga, kanang imong nabati nga sad karon will lead you, i-lead ka niya something which is good, something which is lovable, dili kay something evil. Nakuha ninyo akong punto? Mga batanon?
Yes, sir. Diba? Yes, sir. Hmm. Na ay ang anong common karon ang daghan mga batan-on nga naburos, no? Tungod kay nag-away si daghan karon nga mga batan-on, especially mga babae, no, nga gipost lagi diya sa media nga nawala. Sus, nag-uban naman, hindi sila siyang uyab. Pila ka adlaw gidala sa iyang uyab dito sa balay sa unsa to sa iyang barkada. Kay lonely lagi, nag-away sa iyang family. So, ang uyab po, naa the intention nga something. Is that love after all? Ugma ba na siya? That you seek for the person which is lead you to something evil? No, sir. Diba? No. Nabulos na hinuon. Kaya nag-away lagi ang babae, away sila sa iyang uyab, no? Aw sa iyang family. So, uban siyang uyab, pila ka adlaw nawala. Tapos naburos man na. So, balik sa pamilya, problema karon. Eh, wala lagi gatas, kay bata pa, mga minor. You see? Instead of seeking the person that is why you choose the person kinsa imong atuan. Do you understand? When you feel lonely. That is why you seek for the person nga imo ba kang family gyud or imong close friend, no? Nga imong maistoryahan. Did you get my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's proceed, no? So there is this an invitation, no? Ang gugma is an invitation towards loving yourself towards the other, no? It's a loving encounter. That is why the appeal of the other, no? Kanang iya bitong ihatag yung kagalingon, it's a free. Meaning wala di pamugos, no? Meaning that the loving encounter is true, no? That myself, that the phenomenon is of love is intersubjective, no? Meaning that love should be together, no? It should not be ikaw rin higugma, no? This should put. Okay? So, in loving, there is this acceptance, no? My response and the acceptance of this is very crucial. Sabot ani nga, kung ikaw nahigugma, you should be willing to risk. Meaning that, kung nahigugma ka, dapat willing ka mo accept nga kanang imong gugma, pwede na niya i-reject. Did you get my point? Yes, sir. Maura bini maistorya tag tinuod ani ha, dili bakak, no? Maura bini kasagaran karon, no, nga ang pinakasakit nga ma-experience sa usa ka tawo, no, nga ang iyang mga tawo nga iyang gigugma mo pag nag-reject sa iya. You understand? Kanang mga tawo nga imong gigugma mo pag nag-reject sa imo, ha? Rejection. Nakuha ba niyo kung point? Muna Yes, pinakasakit sir. mahitabo Yes, sir. sa katao, no, nga instead of ato paging magpasakit sa imo mo pag ito yung mga tawo nga imong gigugma, for example your family, your friend, no, mo na yung pinakasakit nga mahitabo sa usa ka tawo, no, nga kada bang ang mga tawo nga imong giasahan na they accept you, they respect you, mo pag magpasakit nimo pagkasakit na ba lamang. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Di ba? Tago sa puso. Di ba? Now, there's a difference between a home and a house. Ang house, building man na siya, no? Pwede magamay, pwede madako. Do you understand? Ang house, building man na. It's a structure. Do you understand? When you say a house, balay, structure, no? Semento or bisag unsa nga structure, gamay o dako. Ang home, puloy-anan. Lahi ang balay sa puloy-anan. Ang home is where there is acceptance, there is forgiveness, and there is love. Bisag unsa pa nakadako sa structure sa balay, kung ang nagpuyo diha, walay pagigugmaay, walay pagdawat, o walay pag forgive. You understand what I'm saying? Walang pagpapatawad. You understand? Yes, sir. Di ba? Kanang, mo man ay common man sa mga, I encounter a lot of married people, no?
Ingon lagi sila nga unsa man ni inani sir no. When you feel kanang kapoy ang bana no gikan sa trabaho or kapoy si misis no or ikaw nga anak uli nimo mao pag imong maabtan ang yaw-yaw no ang sa kasaba normal man na siya no pero kung paulit-ulit na lang mura na kagakabungol. You understand what I'm saying mga batan-on? Yes, sir. Diba? Mura na ka gusto na ka musabog sa anak bang kasuko no nga asa mo kung paingon ani saba na kayo no minsan may akong paminaw sa balay no that is why sa mga parents niya nga naminaw no that a home ang balay no pulianan nga it should be pahulayan that ang balay naaunta siya acceptance no kanang pagdawat sa tao sa imong kauban sa balay sa iyang weaknesses no sa iyang strength naauntay pag pinasayloay nauntay pagigugmaay. Ang balay mupauli ka makapahulay ka tungod kay naay acceptance, naay forgiveness, naay pagigugmaay. Usaon man nimo karon nga dako imong balay. Pero di ka makapahuway kay ang mga tao diya wala nagigugmaay. You understand what I'm saying? Sa mga parents nga naminaw diya. Nasabtan mga batan-on? Nakuha ba? Unsay kalainan sa home ug house? Yes, sir. Yes, sir. Ang house puloy-anan nga makapahulay ka. Nga pagpahulay nimo naa kay peace of mind tungod kay ang mga tao diya they are loving, they are forgiving, and they are accepting one another. Unsa amo nung pagpahuway nga tapos pagpauli nimo nagyaw-yaw na ang asawa, nagyaw-yaw na ang bana, ang mga anak, sige lang kasab-an. You understand what I'm saying? Yes, sir. Hilong lagi mo. Di ba? So that is why you have to experience a home. Home ba? Balay. Dili lang kay home, puliana, no? Dili lang kay balay, no? Nay mga moingon ta nga ayahay man na sila kay dako ilang balay. But in reality, I encounter a lot of people, no? Dako ilang balay pero ang mga tao diya wala nagsinabtanay, wala naghugmaay. Pero may away. You understand? So, love means willing to others to be free, no? Kanang nagugma ka, dili kay possessive ka, no? Kay gugma tungod kay gusto nimo ang tao ngayon gigugma naa siya kalayaan no naa siya freedom to do meaning that kung mag-asawa na mo ayaw sa na siya ingon nga imo na siya ignon nga or mag-uyab mo nga pwede na ka pwede mag-chat sa lain nay mga inana no nga their conception of love is pag mag-uyab nila or may gugma ilahan na ng tao wa na lain makaangkon ana. You understand? Diba? So, in love, I learned to wait. Mo ni karon. Na karon na uban sa inyo no, na may mga hinugma no. So, for example, maingon imong uyab nga anang uy buhaton nato ni or uyab na ta ba? So ingon dayon ka nga kung gusto gid ka nga kung magi ka sa ako maghulat ka nga makagraduate kag college. Growth takes time. Hence, in love, you have to learn to wait. Ayaw pagdali. Nasabtan? Nakuha ba? Yes, sir. What about the others? Diba? Yes, sir. Yes, sir. Ang gugma daw, kabalong muhulat. No? Kung nahigugma ka, kay na gusto lang ka nga, nakay uyab, kay na pressure lang ka sa imong barkada, kay ikaw ray way uyab, ayaw ka pressure, ayaw ka taranta. No? Because that is not a love after all. No? That love should learn to wait. Okay, mga batanon pa man mo, no? Kani ra bang common ra man ni sa mga batanon, no, nga labi na mga 15 to 18 years old, no? Nga kung makauyab,
Ang ila dayong nasa lang una-una nga kana na ilang madayon. Now, 90% of that is not true. Do you understand? Kagtan, common ra ba na siya nga 15 to 18 years old pag makauyab na gusto nila nga mao na nilang madayon or daghan na silang plano. Uy, simbak ko. Diba? Na advanced thinking ba? No? Wa bagay plano ang 23 years old nga nanay trabaho. Diba? Inana ang gugma sa mga batanon, no? Do you understand? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay? So, love is not always reciprocated, no? Kanang gugma nga imong nabati karon, dili gina siya po pasabot nga ang tawo nga mudawat ana iya po nang dawaton sa unsay imong nabati. Maaring iya na siyang dawaton pero lahi nga ugma through being a friend, no? So that is why you should love yourself first, no? It requires acceptance, no? Giving to others myself requires acceptance. Dawaton niya, no? What if dili niya dawaton? Okay lang. At least I stand that I am in love. No? Okay. So in love, I am showing my own vulnerability, no? I have my own weaknesses. I have my own strength. Okay? So reciprocity is the you is discovered by the love of yourself, no? Kaning the you is another subjectivity, no? Rejection or unreciprocated love is no doubt a painful experience. Sakit mo gina siyang ma-reject ka. Do you understand? Where is Angel? Do you experience being rejected sa imong mga friends, families? Do you experience? Sa thesis, sir. Ma-reject What kami. about the others? Did you experience being rejected? Yes, sir. Yes, sir. No. Dili siya malikayan, sir. Diba? That is the most painful experience nga may tabo sa katao, no? Nga. Ang pinakasakit pag inana is because you feel rejected by the one you love. Kato paging mga tao nga imong gigugma. O paging nakapasakit nimo. Mao gid siyang pinaka-experience o pinaka-tinuod, no? Nga ang mga tao paging nakapasakit nimo kato paging imong gihigugma, no? Imong family, imong friend, betrayal, no? Okay, am I making sense here? Nabay punto ni akong ipangingon diri o wala? Did I make my sense clear? Yes, sir. Klaro Yes, ba? sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So there should be a mutual loving, no? When you love, it should be mutual. Dili ra kay ikaw ra nahigugma. No? Na yung mga tao nga bisag dili na nahigugma ilang partner, ila pagyapon ipamugos ilang kaugalingon tungod kay they want to stick in a relationship. That is not love after all. That is already a possessive kind of love. You understand? Nasabtan ba nga na even sa mga ilan na katuig, no? That person is possessive already because the water na to nga mabot gid ang time nga basig nawala na gid ang iyang ugma sa imuha. So na yung mga tao nga they still stick into a relationship even that person is no longer love them. That is not love, no? It should be beneficial, no? Meaning that equal. Kamong duha. Dili ra kay isa ra ikaw ra sige hatag. You understand? Love means give and take. Sabtan? So, to be able to love, man must be able to love oneself first mo. Importante sa, no? Because how can you love others when you do not love yourself first? Ingon siya sa imo nga, nagugma ko sa imo. So, kung imo siyang tanaw, mura magway atiman. Yang kaugalingon. Diba? So, kanang ningon kang gigugma ko nimo unya imong kaugalingon gani wan imo gigugma. So, burden naka para sa kuha. Kasabtan? Higugma sa imong kaugalingon, aya ko nimo mahigugma. You understand? Because how can you experience love
to others when you do not love yourself. Nasabdan? And loving yourself is not something selfish because it's the foundation of loving towards others. Nakuha ninyong point? Dili ganit nimo kaya higugmaon nimong kaugalingon. How much more with the other person? Na kung wala kaya nimo higugma yung kaugalingon, yadto ka sa lain, ang posibilidad na gigamit ra nimo ang tao. You understand? Nagagamitan lang kayo. You understand what I'm saying? Yes, sir. Diba? How can you love the other person? Imong kaugalingon gani, di nimo kaya higugmaon. Di gani mo kaya dawaton ng kaugalingon nya mo ka nga in love ko sa imo for what? You love yourself first before you love others. At imana sa imong kaugalingon mo before ka mo ingon sa ako you love me. Di gani mo kaya at imana ng imong kaugalingon. Apil na mahilong ko imong gugmaon na birthday na tanduan eh. You love yourself first and then that's the time you seek for the others. You understand? What? Yes, sir. Yes, sir. What about the others? Yes, sir. Diba? Yes, sir. Okay. The union of love is, it becomes a self-realization. Okay? That once not have to, mo siyang sa kasal, no? Nabitaw madunggan ninyo sa kasal nga. That two became one. Ang duha, nahimong usa, no? Because they are journeying together, no, as a person, no. So the gift of the self, love is essentially a gift of self. Anang gugma nga imong gihatag sa imong kaugalingon ngadto sa uban, it's a gift. Meaning gasa na siya. Unsay pasabot nimo kung mayon ka gift? Okay daw bi? Ini volunteer, pag mayon ka og gift unsa na siya? Sige daw, asa si Kuan be? Spinoza. Okay. Gift, sir, is like something and Sa imong definition sa gift. answer. Gift, sir, is something ihatag nimo and then like gikan gid siya sa imong heart bitaw, sir. Na free siya, wala kay dili gud ka mag-expect og in return ng gift sa imo. Okay. Ang gift ba dapat ba nimo ipamugos? No, sir. Di ba? When you say a gift, dapat ba ibaligya? No, sir. Di ba? No, No, sir. sir. Ako rin akong point, di ba na when you see a gift, it's free, no? Meaning that kung gihatag nimo, pwede na siya i-reject. Kay free man, dili po na siya pwede nimo ibaligya. Kay ang gugma, dili man ibaligya. No? Meaning, love is not equated with money or material things. You understand? Sa mga naminaw diha nga inyong mga kauban sa balay, no? That love is not equated with money. Na ay mga tao nga kanang common man na karong Valentine's no nga tagaan ka o tobleron or tagaan ka bulak, no? So katong kunong mga subidahon og naong dili ko tagaan og bulak to katura kunong mukayo dili ko tobleron. Nay joke no, joke lang ingon nga itong mga subidahon kunog naong bukayo ra kuno ihatag di ko mag-expect og tobleron. Kaluoy pud in taon adto mga subidahon og naong, no? Anyway, joke na siya, no? But kanang paghatag sa gift, it's a representation only of the person that is loving you. What? Bulak, malaya naman na. Chocolate, maurot naman yung nagkaon. Chicha, no? Sa panang mga pagkaon. What if the person, wala na siya mahatag sa imo? Diba? Can you see the point? That the gift is only a representation. For example, hatag kag buwak, hatag ka og chocolate, na yung mga tao nga, ang ilang pagtanaw sa gugma is, kana lang na mahatag sa ila. What if kanang tao is wala na siya mahatag sa imo? Mingon na din ka nga, wala ko gibati sa imo. So, imo lang siya gigamit. Nakuha ba? Mission? Waiza? Yes, sir. What about Daniel? Yes, sir. Di ba? Yes, sir.
Oh, almendras. Di ba? Ang ilang pagtanaw sa gugma is kana lang na imahatag ang tao sa ila, no? What if wala na imahatag, no? Because that is only a representation kanang mga gipanghatag ng mga teddy bear ana. That is only a representation, mawala na siya. Ang pasabot niya ana ang naghatag maoy nahigugma nimo dili katong tubleron. Nasabtan? Yes, sir. Di ba? Yes, sir. What I'm telling here is kanang gugma nga ang kaugalingon gini mo nga ikaw na gugma, it's a gift, no? Meaning that it's free, dili gibaligya, no? Meaning that it could be rejected or it could be not be reciprocal, no? Okay, let's proceed. Okay, the gift of the self, no? That kind of person that you are, no? Because you are lovable because you are you, ikaw na, no? Okay? Ang uban kay maingon day nga, igugmaon ta ka pero dapat magbago ka. Nay uban niya kanang maguyab na sila, no? Niya. Maingon day ang girl nga kanang na proud siya kay ang iyang boyfriend tungod sa iya na bag-o. Okay na siya. Pero kung mag-uyab, bago pagay mo nag-uyab, nga gusto na mo siya baguon, dili man kanya mama, dili man kanya parents, wagani na siya ng bago siyang parents, ikaw na hinuon nga, pila pa mo kabulan nag-uyab, nag-ila. Do you understand? Yes, sir. Nasabtan? Diba na yung mga tao nga, nga, dapat, anang, mabago din ka. O sige, uyabon ta ka, or higugmaon ta ka, pero dapat magbago ka. Di man na inahana ang change. Because change takes a lot of time. Nakuha? Kana bang gugma nga na condition? You understand? Dili Yes, man kanya sir. parents. Wa bangay na siya nabago siyang ginikanan, ikaw na hinuon nga isa pa mo kaadlaw nag-ila, tulo ka adlaw sa kasimana. Do you understand? Ako point. Ang acceptance ba dili man na siya ing nana diretsyo. No? Nakuha ba ang punto? Yes, sir. Diba? Ingon Yes, sir. Yes, sir. Ingon dahil nga kanang dapat buundang nakaani kay uyab na ta. Dapat di na ka mag-iunaani. No? Okay man na siya nga mga reminders. Pero kung ang iyong tao nga imong gigugma, diretsohon dahil mo siya og bag-o, Jesus ko, wa magana siya na bag-o siyang ginikanan, ikaw na hinuon. Pila pa mo kabulan nag-ila. Nasabtan ba? Nakuha? Yes, sir. Yes, sir. sir. Napoy uban nga na gugma lang tungod kay mo lagi na gigamit lang niya, no? Naggamitan lang sila, di na siya gugma, no? Actually, you are using the person. No? Imo na siyang gigamit kay para lang masatisfy imong kaugalingon nga panginahanglan. Di mo na siya gugma. You understand? Sabdan? Yes, sir. Yes, sir. Nabitaw ko yung friend nga trabaho sa parlor, no? Kaning kamot yun in town siya, no? Alas 9 na po siya mahuman sa pag-ribbon, pag-manicure. Kaya iyan ang ihatag sa iyang baby boys. Sabot mo siya ng baby boys? Yes, sir. Yes, Diba? sir. Sa mga kuan diri, nga baby boys, di ba? Kanang, that is not love, no? Ingon din siya nga, sabi na lang ko friend kay kalipay na nako. Di na lang nako siya kuan kay emotional na dayon, no? Kay kung advisean nako sige balik-balik. That is why happiness should be equated also with love. Gigamit naman siya. Napoy ubay mo paggamit po. You understand? Spinoza? Absolutely, sir. Di ba? Luoy kaayo siya naning kamot niya. Mga motor. Na pila ba yung motor? Sabdan? Yes, sir. Di ba? Luoy kaayo, no? Love should not be being used. Love today is use, ginagamit ka, no? Overuse and misuse. You have to remember that one, no? Ang uban, ilang pagtanaw sa gugma is being used, overuse, and misuse, no?
Okay, love is historical. May pasabot ani, meaning that you love the person through his or her past and the present. Anang there is acceptance. Mo man yung problema sa mga married couple, no nga. Ang you bitaw, if you observe your parents, no nga, mag-away na dahil ungkato na dahil itong mga past. Itong mga daan nga mga nahitabo ba? Ikaw mangguni, ngani manggug ka sa una. You understand? Nasabtan ninyo? Mag-away ang mga parents, no? Ungkato na dahil ang katong mga nangagi, no? Kuha na dahil ang mga past, no? Wala pa din mo siya na-accept. Naminyo naman mo. Pila na mo ka bulan, no? You understand what I'm saying? Na there is no acceptance, no? In the past sa mga minyo, no? That is why naiuban mga minyo nga dali, no? Wala gid sila nag-ila. You understand? Nang naminyo lang sila kay sa kabulan, no? Wala gid sila nag-ila. Mo nang pagminyo nila didto na dayon. Ay pa rin ang gawas ng mga batasan. Do you understand? Okay. Love is not bondage but a liberation, no? Meaning that ikaw na higugma, wala ni mong giangkon ang tao nga ikaw ray nasa ang kalibutan. Do you understand? Nga ikaw ra gid ang nasa ang kalibutan, wa na lain or siya ra gid. Remember nga kanang tao na siya yung mga other person, significant others, yang family, yang friend. Nasabtan? Ang uban kay mingon na dahil nga ako ra gid ka ho. Wa na lain makaangkon nimo. Pag sure dia. Is that love or if you are being possessive? No, Nasabtan? sir. In Yes, love, sir. there is respect with each other, no? Kung hingugma ka, respetuhon nimo siya, yung mga desisyon, no? Kung dili siya, di ayaw. Okay? You accept the strength and weaknesses, no? To love is total, eternal, and sacred, no? Ang gugma, it's total, no? Kabuuan ng pagkatao, no? Meaning that, hindi lang yung physical, no? Normal man na siya nga, na-in-love ka, kung kay gwapo siya, gwapa siya, no? Or naimong nakita sa iya nga something. And you should not stay with that physical, no? Mag-ila-ila mo, buutan di siya. So that is in totality, no? Love is also eternal, no? Meaning that it is already beyond time, no? And it is sacred. Sagrado ang gugma. Ayaw pagdula-dula sa gugma, kay ang gugma sagrado. Do you understand? Balaan ang gugma. Ayaw dula-dulay ang tao. You understand? Do not use people. Do not play with emotions with other people. Okay? Because love is sacred. Balaan. Sabtan? Yes, sir. Understand? Yes, sir. What about the others? Ang uban diya? Yes, sir. Oh, Yes, sir. Daniel. Yes, sir. Di ba? Love is sacred, no? Balaan ang gugma. Ayaw pag dula-dulay ang tao, no? Not play with people, no? Love is eternal. So, pasabot anak, meaning that, di ba, naatay mga relatives, close friend, atong mama or lola, lolo, papa, nga wala na, di ba? Meaning, wala na nato sila nakita physically because they are gone, but we believe that we love them for eternity. Meaning, it is immortal. Love implies immortality, no? Nga ang gugma, dili lang siya kay karon lang. Meaning that ang gugma mula hutay. It is immortal and eternal. Na bisag di na ko makamakita, but I love you in eternity. Wow, very nice. Nakuha? Very nice, no? Love is being immortalized, no? Meaning, I love you eternity through beyond time. Nakuha? Nasabtan ba? Hilom lagi mo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Na ang gugma di ay dili lang kay karong adlaw nalipay mo. Na mo man na siya karon kay kung bis nga nganong unsay imong rason nganong gusto ka makauyab. Kay na pressure lang kasi imong barkada, mo ba na? Di mo na siya maong point. Nganong gusto ka maminyo? Kay tungod lang ba kay gusto ka masatisfy sa imong
family nga bisag wala nimo gigugma ang tao, ninyuan na lang nimo kay mo may gusto sa imong family. Napoy uban nga pagkita ninyo wala ka na higugma ana pero pag uban ninyo pag nag-ila mo, nagkaamigo mo, aya ka na higugma. Love can be learned also, no? Ay buutan de siya. Pero wa man ko na higugma niya ana sa pagkita namo. Pero pag kaila-ila namo na amigo mi, buutan de siya. See? Very beautiful, no? So love is total, eternal, and sacred. No? Okay. Nasabdan? Okay. Yes, sir. Okay, love is sacred, no? Balaan ang gugma, no? Okay, let's can you read this one? This is a very beautiful quote from the 2 Corinthians for those who are Christians, no? Okay, where is Mantikahon? Can you read this one, please? Okay, Mantikahon. Okay, can you read this one, Miss Bidad? Okay, I think they are not anymore around, no? Okay, Marbilia. Okay, Cannibal, can you read this one, Cannibal? Yes, sir. Matyaga ang pag-ibig at may kagandahang loob. Hindi ito nagsiselos, nagmamapuri, o nagmamataas. Okay. Hindi gumagawa ng di tama o tumitingin sa sarili. Hindi nagagalit o nagtatanim ng sama ng loob. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagbabata sa lahat. Naniniwala sa lahat, umaasa sa lahat at nagtsatsaga sa lahat. Ang pag-ibig ay di kailanman magmamaliw. Taglay natin ngayon ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit pinakadakila sa mga ito ang pag-ibig. Okay. Thank you very much, no? Very beautiful, no? Okay. Any volunteer here? What did you learn today in this morning in our discussion about the phenomenology of love? Okay. This is a very special day for all of us. Okay, Daniel, can you share it to the class, please? So today, sir, I have learned that love takes time and love takes no place, sir. Okay, very good. Okay, Quaiza. For me, sir, from this lesson, I understand that in able to love someone, you need or someone must to love oneself first, and love is saying "I love you" by Gabriel Marcel means love shall not die, sir. Okay, thank you. Rigodos. Love is Jackie? like love is like a game, sir. Sometimes you win, sometimes you lose. You will need to face many trials before you find the right one. It is a feelings. Everyone can feel it, but not everyone can control it. Love is Okay, very good. No, okay. Zenea, Nicole. I've learned, sir, that love should be give and take. It shouldn't be just for one mere person. Like some example, if you're in a relationship, then both of you must love each other because that's how it works. Okay, thank you. Badana. Love is more than just a word, sir. It's more than just a feeling in our soul. So it is a gift. Love is a gift. And we Okay, can't thank buy you. love. Loxin. Okay, what about Danielle? Okay, Loxin first. A house and a home are different because a house is just a structure or a shelter for you and your family without some love. Even how big your house is, if it doesn't have a love from your family, then we cannot feel at home and at peace. But a home is where you find love, acceptance, and understanding. It is when you feel comfortable and safe in your comfort zone. Okay, thank you so much for all your answers, no? Okay, after this one, this is part of your minor PT. There's an instruction in the Google Classroom. You read it one, the deadline is on Saturday. Okay, goodbye everyone and stay in love. Feel that to your family, you express that to your barkada. Happy Valentine's Day and goodbye everyone. See you tomorrow.
Bye, Goodbye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, everyone. Bye, sir. Happy Thank Valentine's you. Day. Bye, sir. Thank you. Okay, stay with your family and friends. Okay, bye, everyone.